तुम्भर दीप्ति ओ तुम्भर सत्यता पठा ताहा मोहर पथ प्रदर्शक हेउ ताहा तुम्भ पवित्र पर्वतरे ओ तुम्भ आवासरे मते प्रवेश कराओ तहिरे मु परमेश्वर को बेदी निकट ओ मोहर परमानंद जनक परमेश्वर को निकट को जीवी आउ हे परमेश्वर मोहर परमेश्वर मु बिना जंत्र तुम्भर प्रशंसा करिबे। प्रिय मंडली प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र और महानाम आपण मानक नमस्कार ज्ञापन करे पुणी आज नवेम्बर मास प्रथम पवित्र रविवार उपासना को स्वागत करे। प्रभु महान अटंती प्रभु आम सहवर्ती अटंती एणु से आम दशम मास अतिक्रम कर 11तम मासरे ये उपासनार दिन में निकटवर्ती होवार सुजोग दे प्रभु को धन्यवाद दिए। विशेषकर आज एक ऐतिहासिक दिवस अटे आम मंडली विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस प्रतिपालन करुअछि एणु यह दिवस निमंते आम प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आसु आज यह पवित्र उपासना को प्रार्थनार सहित आरंभ करने जावा। आम समस्ते चक्षु बंद करवा पुणी ईश्वर निकटवर्ती निकट में प्रार्थना करवा। सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापी एकमात्र आमानकर जिह्वा पिता परमेश्वर तुम्हें तुमरी महानामर धन्यवाद करुछु गौरव करुछु प्रशंसा करुछु कारण प्रभु तुम्हें महान प्रशंसनीय पुणी अद्वितीय परमेश्वर तुम्हें समस्त उपरे अधिकारी परमेश्वर समस्त विषय को तुम्हें नियंत्रण करने परमेश्वर प्रभु आम तुम धन्यवाद करुछु। ये पवित्र उपासनार दिन में आम प्रभु तुम्हें तुमरी उपासना करने सुजोग देल एथिपाई धन्यवाद करुछु। धन्यवाद दूछु प्रभु अतीत मास बीती जाइथिबा मासर समस्त आशीर्वाद और मंगल दान निमंते धन्यवाद दूछु प्रभु। यही 11तम अर्थात नवेम्बर मास को प्रभु आम को देखा देल पदार्पण करने देल एथिपाई आम तुम धन्यवाद करुछु प्रभु। ये नवेम्बर मासर प्रथम दिवस आम को तुम उपासना करने सुजोग देल प्रभु। आमने तुम निकट में धन्यवाद बलि को ओष्ठाधर बलि को प्रभु आमने उपासना अर्घ्य को आनी तुम निकटवर्ती हो प्रभु आ तुम धन्यवाद करुछु प्रभु। इस समय आम तुम्हें सुजोग दे प्रभु तुम उपासना करू तुम उद्देश्य प्रशंसार गीत गाइबा प्रभु प्रीति प्रशंसा गौरव पूजा आराधना पाइबा तुम्हें योग्य अट आम तुमको देउछु प्रभु। प्रभु ये उपासना दिन में आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर आम जेपरी आमर ओष्ठाधर बलि को हृदयर कृतज्ञता उपासनार अर्घ्य रूपे तुम निकट में उत्सर्ग कर तुमरी महानता और महात्म्य प्रभु स्वीकार कर तुम गौरव कर से तुम्हें अनुग्रह कर। उपासना जोड़ी होता प्रत्येक परिवार व्यक्ति विशेष उपासनार गुरुत्व बुझु बुझु प्रभु आपना आपना को तुम निकट में समर्पण करने अनुग्रह कर। विशेष भाव में प्रभु आज जिते आम विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस पालन करुअछु प्रभु आम समिति मंडलीर संडे स्कूल समिति तुम धन्यवाद करुछु प्रभु। छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री तुम धन्यवाद करुछु समिति को परिचालना करथिबा समस्त कर्तृपक्ष तुम धन्यवाद करुछु प्रभु। से आशीर्वाद कर विशेषकर प्रभु उपासना परे आज आमने मेजर निकटवर्ती होगा आम को प्रस्तुत जीवन दियो आम जेपरी पाप कालिमा अधमता अयोग्यता प्रभु स्वीकार करू प्रभु सत्य भाव निर्मल हृदय प्रभु मेजर मनुष्य से तुम्हें दया कर
आज उपासनार प्रारंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम सहित हुए आम परिचालना कर जो वक्ता को तुम्हें मनोनीत कर तुमरी अभिषेक ये प्रभु तुम्हें कथा प्रभु उपासनार प्रत्येक भाग तुम हाथ में समर्पण कर जीशु नाम प्रार्थना करुछु आमेन। जदि आपण हस्तरे ईश्वर को वाक्य अच्छे दयाकोरी मो सहित खोलतु गीत संहिता तार 42 साम नंबर 42 आमने एक पदरु 4 पद पर्यंत आमने पठन करने जो स्थान रे तांको प्रिय दास राजा तांको प्रिय दास माने कोरोह संतान गण ईश्वर को प्रति जो व्याकुलता ईश्वर को प्रति जो आंतरिकता ईश्वर को प्रति जो पैशन रही प्रकाश करे ये गीत रचना करेणु आसु ये गीत आम अध्ययन करू पाठ करू से पैशन से डिजायर आम हृदय तैयारी करूँ जिते आम ईश्वर को निकटवर्ती होछु। गीत संहिता 42 एक पदरु 4 पद। हरिणी जे रूप जलस्रोत पाई थकाए से रूप हे परमेश्वर मो प्राण तुम्भ पाई थकाए। परमेश्वर निमंते जीवित परमेश्वर निमंते मो प्राण तृषित मु केबे आसी परमेश्वर को छामुरे उपस्थित हेबी। मोहर लोतक दिवारात्रि मोहर भक्ष हुई अछि कारण लोक माने नित्य मते कहते तुम्भर परमेश्वर कहते मु किपरि लोकानंद सहित यात्रा कली पुणी आनंद और प्रशंसा ध्वनि सहित पर्व पालनकारी जनता को परमेश्वर को गृह को खेली गली। एही कथा सब स्मरण करी मु अपना प्राण अपना अंतर रे ढाली देउछि। प्रभु यही वाक्य रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु पुणी आम हृदय से ही अभिलाषा से सदिच्छा तैयारी करतु जेपरि आम परमेश्वर उपस्थिति को गुरुत्व मने तांकर उपस्थिति रे तांकर प्रशंसा करि परिबा। प्रभु आमको आशीर्वाद करतु। एही समय आमने उपासना गीत बहिरु शिशु संगीत तार 42 पृष्ठा 48 नंबर गीत आस आहे पिलागण गाइबा जीशुଙ୍କ नाम वार्षिक उत्सव आज स्मरी तांको कृपादान। ये गीत गान करू करू आमने प्रभु को गौरव प्रशंसा करबा माइछा। आस आहे पिलागण गाइबा वार्षिक उत्सवे আজি स्मरी तांको कृपादान। आस आहे पिलागण वर्षे काल कोले धरी आदर जतन करी शिखाई निज पुण्य गुण ज्ञान। आस आहे पिलागण जीशु प्रेमे पुलकित जीशु गुणे विभूषित होइण गाइबा गीत उछुलाई ए भुवन। आस आहे पिलागण आनंदे आस सरबे जीशु जय गीत स्तवे मोहित करिबा भवे मिलाई प्राण को प्राण। आस आहे पिलागण
ମାତି ପ୍ରେମେ ଭରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପୂଜିବା କରିବ କତି ଆସ ଖେନି ନୂଆ ମନ ଆସ ଆହେ ପିଲା ଗଣ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବେ ଆଜି ସ୍ମରି ତାଙ୍କ ଉପାଦାନ ଆସ ଆହେ ପିଲା ଗଣ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପରେ ସେ ଜିରିହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଯକ୍ଷ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବାକ୍ୟର ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦେଇ ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ହେଉ, ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ହୁଏତ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଆମେ, ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖି ଏହି ଗୀତଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଗୀତଟି ଗାନ କରୁଅଛୁ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ସମୂହ, ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ, ମାନତ ଦାନ ଭାବରେ, କୃତଜ୍ଞତାର ଦାନ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, ତାହା ଆଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଏହା ପରେ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ছোট পাখি আমি উড় গগনে আনন্দ মনে এই ধরাকু ভরু আমি প্রশংসা গানে হোসানা 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 হোসানা। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ବସ୍ତୁତ ଉପାସନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଆଜି ସାରା ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳର ଶାଖା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସୁପରିଚିତ, ପୁଣି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ବାହୁଲ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଉପାସନା ପରେ ପରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୁବିତ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। 5/11/2020 ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଜଣେ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ 300 ଟଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ 3500, ମାନଦ ଦାନ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣତ ତଥା ଅଜାଣତରେ ପୀଡ଼ିତ, ଅସୁସ୍ଥ, ଚିକିତ୍ସିତ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାଣ୍ଡଳିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସୁସ୍ଥତା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରିବେଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଓ ବକ୍ତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ସତର୍କ ଓ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମରି ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ତୁମ ନାମରେ ଆମେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛୁ, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି 11ତମ ମାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁ ଆମମାନେ ପାଇନାହୁଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ। ଆଉ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ।
प्रभु धन्यवाद दूची मंडली मंडली भुक्त समस्त परिवार व्यक्ति विशेषों तुम धन्यवाद करुछि कारण प्रभु तुम्हें आम एपर्यंत धरी रखिछ परित्याग करना आम तुम धन्यवाद करुछु धन्यवाद दूछु प्रभु जदिओ आमने केही कहारी को देखि पारिना केही कहारीर प्रभु सहित मिसी पारुना आमने विक्षिप्त आमने दूर रही प्रभु गोटे स्थान को सम्मिलित भाव में आसी पारिना तथापि प्रभु ए जाए तुम्हें तुम वाक्य किए उपासना प्रभु मांडलिक भाव में वंचित होगापी देना एपाई तुम धन्यवाद करुछु प्रभु धन्यवाद दूची विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस माध्यम प्रभु उपासना करने तुम्हें सुजोग देव प्रभु विशेष भाव में संडे स्कूल समिति तुम धन्यवाद करुछु प्रभु संडे स्कूल समितिर समस्त कर्तृपक्ष कर्मकर्ता शिक्षक शिक्षयित्री से परिश्रम से बादान्यता से समिति प्रति प्रभु आंतरिकता आम तुम धन्यवाद करुछु प्रभु प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री को तुम्हें आशीर्वाद कर से माने जो परिश्रम कर परिश्रम तुम्हें तुम्हारी अनुग्रह से दियो प्रभु तुम्हें आहरी तुम ज्ञान आम शिक्षक शिक्षयित्री मानक बलवान कर जेपरी प्रभु आज संडे स्कूल भविष्य मंडली यह ज्ञात कि से वाक्य शिक्षा साक्ष्य आदर्श आम शिक्षित कर से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर संडे स्कूल छात्र छात्री मानक आशीर्वाद कर से जेपरी प्रभु प्रभु भय ईश्वर पुराणता जीवन नम्रतार प्रभु तुम आचरण वृद्धि पाई से दया कर अनुग्रह कर बोली प्रार्थना कर प्रिय प्रभु मंडल समस्त अनुष्ठान प्रभु तुम्हें आशीर्वाद युवक समिति महिला समिति को तुम्हें कृपा प्रभु से क्षेत्र में से जो प्रभु परिश्रम कर प्रभु विभिन्न प्रकार साप्ताहिक आध्यात्मिक कार्यक्रम कर प्रभु से सहवर्ती विशेष भाव में मंडलीर प्रत्येक कर्मकर्ता मान तुम्हें अनुग्रह दिन बाय दिन जेपरी प्रभु ये मंडलीर आत्मिक अवस्था प्रभु सुदृढ़ हो पारे से तुम्हें दया आम तुम्हें आशीर्वाद कर जेपरी प्रभु आम सामूहिक भाव में मांडलिक भाव में एक हृदय एक मन प्रभु गोटे गृह स्वरूप प्रभु दिन को दिन वृद्धि पाइब आत्मिक भाव में से प्रकार आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद प्रभु इस समय मंडलीर प्रत्येक परिवार तुम्हारी अनुग्रह करतु तुम्हारी शांति करतु तुम्हारी आनंद करतु प्रिय प्रभु इस समय आम मंडली में अनेक प्रभु असुस्थतार गति कर विभिन्न रोग व्याधि गति कर प्रभु आम से तुम हाथ समर्पण कर तुम्हें प्रत्येक को जाच प्रभु तुम्हें दया कर से तुम्हें स्पर्श कर सुस्थता दियो प्रभु तुम्हें दया कर विशेष कर आमने जॉनसन पीटर अंकल को बाबूलाल साहू आज्ञा को पुरी प्रभु आउ जो मैंने जना पर अजना पर हे प्रभु असुस्थतार अच्छा विशेष कर प्रभु आमर भ्राता प्रभु नायक भाई प्रदीप कुमार नायक तुम हाथ समर्पण कर प्रभु एम तुम्हें सुस्थता दे आशीर्वाद कर अनुग्रह दियो बोली प्रार्थना कर हे प्रभु विशेष भाव में आम तुम हाथ समर्पण करने छड़ा आम कि प्रभु तुम्हें दया प्रार्थना करुच्ची प्रभु विशेष कर आम मंडलीर प्रत्येक युवा युवती प्रभु आबाल वृद्ध मानिका तुम हाथ समर्पण कर प्रभु आम मान प्रति तुम चक्षु प्रसन्न आम मान प्रति तुम्हें दया कर जे प्रभु आम केवल जागतिक मन ही बची सांसारिकतार जीवन जापन प्रभु आम जेपरी तुम आम जीवन में आम पारिवारिक मांडलिक जीवन आम आत्मिक जीवन यात्रा प्रभु तुमको प्रभु लक्ष्य कर ए विश्वास प्रभु यात्रा आमने प्राण से प्रकार प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद आत्मिक भाव में वृद्धि होगा साक्ष्य साक्ष्य कार्य प्रभु तुम गौरव करने प्रत्येक को
आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रिय प्रभु ए समय आम देश को तुम हाथ समर्पण करुछु, आम राज्य को तुम हाथ समर्पण करुछु, एही पृथ्वीर प्रत्येक राष्ट्र को तुम हाथ समर्पण करुछु। हाँ प्रभु आज पृथ्वी समान समस्या नहीं गति करुछु प्रभु, महामारी द्वारा ओ प्रभु प्रभावित अच्छे। हे प्रभु तुम्हें दया कर। हाँ प्रभु यह आमर ज्ञानर बहिर्भूत अटे, आमर दक्षतार बहिर्भूत अटे प्रभु। आम नम्रतार सहित यही प्रभु गुरुतर विषय हाथ समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें दया कर प्रभु रक्षा कर, कारण तुम हाथ में ही रक्षार बाट अच्छे। तुम्हें देश राज्य प्रभु ये महामारी को मुक्त कर बोली प्रार्थना करुछु। जो मैंने संक्रमित प्रभु से तुम्हें दया कर सुस्थता संक्रमण तुम्हें रक्षा कर बोली प्रार्थना करुछु। विशेष भाव में ये महामारी सकाशे आज प्रभु देशर अवस्था सांघातिक प्रभु आम दुरावस्था दे गति करुछु। प्रभु शिक्षा क्षेत्र में आम दुरावस्था अनुभव करुछु। प्रभु आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में आम चलन में प्रभु आज व्याधा सृष्टि होम प्रार्थना करुछु। तुम्हें दया कर रक्षा कर प्रभु। ये देश शांति मैत्री सहति प्रतिष्ठा जपरी हो पाए एपाई दया कर। देखा जाऊा समस्त प्रकार भयावह तुम्हें रक्षा कर प्रार्थना करुछु। विशेषकर प्रभु देश को शासन कर प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में लोक मान प्रभु आमर प्रभु राष्ट्रीय प्रभु शासक दल को तुम समर्पण करुछु प्रभु। से उत्तम ज्ञान बुद्धि दे प्रभु देश को परिचालन करने तुम्हें साहाय्य अनुग्रह जपरी प्रभु देश में धर्म निरपेक्षता शांति सहति प्रभु बजाय रही प्रकार तुम्हें अनुग्रह दिया दया कर। ये देश जपरी ये देशर जनता जपरी तुमको जाने तुमको ग्रहण करेंगे से प्रकार अनुग्रह कर प्रार्थना करुछु प्रभु। आज प्रभु विभिन्न स्थान मानक प्रभु उपासना बंद रही मांडलिक भाव प्रभु शारीरिक भाव में आम गोटे स्थान को आसी तुम्हें दया आम अनुग्रह कर जेपरी आम प्रभु मांडलिक उपासना दिन मानक फेरी पाइबू से दया कर। जेते समस्त सुसमाचार कार्य बंद रही प्रभु से समस्त सुसमाचार कार्यर द्वार को तुम्हें जीशु नाम उन्मुक्त कर। बालक मिशनरी एवांजेलिस्ट मानू प्रभु ये दिन मानक तुम्हें आशीर्वाद कर मंगल कर प्रार्थना करुछु। जेते समस्त ऑर्गेनाइजेशन रही ख्रीष्टीय अनुष्ठान मान रही से सब तुम्हें आशीर्वाद कर दया। प्रिय प्रभु विशेष भाव में समय प्रभु आम स्वेच्छाकृत दान को आम मानक दान धन्यवादार्थक दान उत्सर्ग कर प्रार्थना करुछु। ये समस्त विशेष दान उपर तुमरी आशीर्वाद कर प्रभु। जो परिवार जो भौणी प्रभु विशेष दान तुम निकट में उत्सर्ग कर प्रभु से तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। से सकल विषय पर तुम्हें प्रभु दृष्टिपात कर प्रभु अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुछु प्रभु। ये दिन मानक प्रभु विशेषकर जो मैंने निज निजर प्रियजन को हरे मर्माहत हो तुम्हें सांत्वना दे आशीर्वाद कर प्रभु। ये दिन मानक आम मंडल प्रभु जो परिवार प्रभु नूतन गृह प्रवेश कर प्रभु अच्छा से तुम्हें आशीर्वाद कर दया कर अनुग्रह कर प्रार्थना करुछु। ये समय प्रभु आम तुम वाक्य को शुणा प्रभु तुम दास साहू आज्ञा को तुम हाथ समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें अभिषेक कर प्रभु। तुम्हें तुम्हारे आत्मांतर शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। आज आम संडे स्कूल पिला पिता माता मंडल तुम्हें कथा जेपरी प्रभु आम तुम अवश्य पुणी आपण आपण जीवन तुम्हारी नव अनुसार तुम्हारे वाक्य अनुसार सजाड़ी प्रभु तुम गौरव निमंते आम अवशिष्ट काल को अतिबाहित करूँ से दया कर। आज उपासना अंशग्रहण कर प्रत्येक परिवार व्यक्ति विशेष प्रभु सान बड़ प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर कथा उपासना अवशिष्ट समय को तुम हाथ में समर्पण कर नाजरित जीशु नाम एक क्षुद्र प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुछे आमेन आमेन। प्रभु का महानाम धन्यवाद हो प्रभु। आज आम विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस प्रतिपालन करने सुजोग देइछंती। जदिओ आमने गोटे स्थान एकत्रित हो ना
आमने विक्षिप्त अवस्था अच्छु तथापि आमको प्रभु सुजोग देले ये दिवसटी को उद्देश्य पालन करने आ विशेष आनंदर विषय अटे आज आमने जड़े सुपरिचित सुवक्ता को पाइछु आम समस्ते जानू से जड़े सुपरिचित व्यक्ति अटंती आम मध्य रेवरेंट पंकज कुमार साहू आज्ञा अच्छा जी प्रभु निमंते एसोसिएशन सेवानुष्ठान द्वारा विभिन्न स्थान में प्रभु तांको व्यवहार करिसेवा कार्य तांको बहु वर्ष काल व्यवहार कर आनुछंती। वर्तमान से डिसाइपलशिप रिन्यूअल मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रो कोऑर्डिनेटर भाव में सेवा कार्य करुछंती। तांको प्रभु आज आमको वक्ता भाव में आम मंडली को देइथिबारु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित इस समय नम्रतार सहित प्रभु जीशुख्रीष्ण को सुमधुर नाम रेवरेंट पंकज कुमार साहू को अनुरोध करी से ईश्वर को वाक्य परिवेषण करेंगे। रेवरेंट पंकज कुमार साहू। प्रभु को नाम को धन्यवाद दिए से आम मान को ये सुंदर सुजोग कर देइचंती। कोविड-19 समय जो समस्त गिरजाघर बंद अच्छी आम फ्रीली जावासवा करूँ से समय ये जूम नेटवर्क माध्यम प्रभुंकर वाक्य घरे बसी शुणी पार्छु से विशेष मु प्रभु नाम को धन्यवाद दिए। राउरकेला क्रिश्चियन चर्च संडे स्कूल द्वारा आयोजित विश्वव्यापी संडे स्कूल कार्यक्रम प्रत्येक छात्र छात्री संडे स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक पालक पुणी ये कार्यक्रम जोग देइथिबा प्रत्येक को मोर आंतरिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाऊँगी। आज पृथ्वी एक भयंकर समय परिस्थितिर सम्मुखीन होइथिबा समय प्रभु जी आम को ये जूम कार्यक्रम माध्यम तांकर वाक्य शुणा सुजोग कर से आसु आम प्रभु नाम को धन्यवाद दो। प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करने को मो परी अयोग्य को यही सुजोग दि जाइथिबारु मंडलीर कर्मकर्ता संडे स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री और पालक मान निकट में विशेष धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम आरंभ करने समय लुकतार 19 पर्व एक पदरु 10 पद मु पाठ करने पूर्वर जेहेतु ये कार्यक्रम संडे स्कूल कार्यक्रम से गोटे छोट कहानी कहीकि ये कार्यक्रम को आरंभ करुच्ची निजर वाक्य देवा को आरंभ करुच्ची। रविवार दिन गोटे सकाळ घटना जड़े संडे स्कूल शिक्षक तांकर घर प्रत्येक रविवार दिन प्राय 1 किलोमीटर तांकर बाइबल धरी से चली चली जाती गिरजाघर को जो गिरजाघर से पिला को नहीं संडे स्कूल कार्यक्रम करते। दिने से यहीपरी सकाଳେ जाउथिबा समय हठात से रास्ता कड़े गोटे घर झरका भितर देखिले गोटे पिला तांको आड़ को अनेकरी हसुची। से पिलाटी को देखिकी से मध्य टिके हसीदेले। तापर पर से पिलाटी तार हाथ हलई तांको टिके अभ्यर्थना जनइला से भी हाथ हलैले। किछि समय परे से पिलाटी तांको हाथ जोड़ी नमस्कार मध्य कला। से मध्य से पिला को हाथ जोड़ी नमस्कार कले। या परे परे देखागला तर आउ जने भाई से भी से झरका पाखु आसी तांको सेहीपरी हसिला तांको नमस्कार कला आ तांको हुएत से तार कृतज्ञता जनइला। से जो शिक्षक से भी ताको सेमती कौन कले ताको नमस्कार कले आ ताको मध्य खूब हसिकी ताको सुंदर भाव ताको से निजर सम्मति जनइले। यहीपरी देखागला प्राय गोटे पर गोटे 5टी भाई से परिवार से माने शिक्षक आड़ को अनेकरी से माने कौन कले
ना नमस्कार कले। ये जो शिक्षक से किसी समय से रहिले किंतु भाविले संडे स्कूल डेरी हो तेणु से चलीगले। किंतु तार आसंता सप्ताह रविवार दिन सकाळे ठीक से समय जिते से चली चली आसुले देखागला से 5टी पिला से घर से माने बाहर को बाहरी आ समस्ते से संडे स्कूल शिक्षक को देखी समस्ते एका संगरे ताकू नमस्कार जनइले। एथिरे एई संडे स्कूल शिक्षक बेस तो खाली खुशी हेले ता नुहे से मत सेमानकर एहीपरि आचरण देखी एते आकर्षित हेले जे सेमानकर पाखकु टे गले। आ से कहिले पिला माने तुमे यदि मो संगे संडे स्कूल को आसब मु तुमको बहुत कहानी शुणेबी। पिला माने बापा माँ को पचारे बापा माँ ये कथारे प्रस्ताव रे राजी हेले। आउे पिला माने ये संडे स्कूल शिक्षक सहित संडे स्कूल जीवाको आरंभ करदेले। प्रत्येक रविवार एमाने संडे स्कूल जीवा समय ये जो संडे स्कूल शिक्षक क्लास पर अधिक समय नहीं से पिला मानकु जीशुंकर कथा कही चलिले जेपरि से माने जीशु को व्यक्तिगत भाव ग्रहण करेंगे। खाली सेतिक नुहे यही शिक्षक द्वारा से पिला मानकर बापा माँ से मत बेस आकर्षित हेले। से जीशु ख्रीष्ट ग्रहण कले से गिर्जा को आसिले। आमे कौन कहवा ए प्रकार जड़े संडे स्कूल शिक्षक जहाँ विषय रे आमे से डीएल मोडी हिस्ट्री पढ़ा समय पाइपरुचु हुए तो यही प्रकार जड़े संडे स्कूल शिक्षक को आम कहीपर जड़े सक्सेसफुल शिक्षक हुए तो जीवन ताकर ये जो शिक्षक हिसाब से कह जाए से यही 5टी पिला को नुहे अनेक पिला मानकु से सहरर से ग्रामर बा से सहर जो से रोते अनेक पिला मानकु से संडे स्कूल को सहित नहीं जाती। अनेक पिला मानकु से जीशुकर कथा कहती आ से जेपरि प्रत्येक जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत परित्राण कर्ता रूपे ग्रहण करेंगे से प्रत्येक को समय देकरी वाक्य को से बुझाती। आजिर पृथ्वीर यहीपरि गोटे समय आम बास करुचु जिते सबू चर्च बंद अच्छी संडे स्कूल भी बंद अच्छी। यहीपरि समय भाई भणी मैंने आज मु आप कहवाई चाहूँगी पिला माने तुमने कहवाई चाहूँगी जे आज आमर जीवन ये जगत रे केमती गोटे सक्सेसफुल जीवन हो पार हुए तो आमर जीवन केमती गोटे आनंददायक जीवन हो पार से संडे स्कूल शिक्षक विषय कह जाए जो से पिला मानकु प्रभु कढ़ी आनती से बहुत आनंदित होती से भावती यही कामटा बा यही कार्य द्वारा मु बेस आनंद उपभोग कर पार्छ बोली। आज समस्ते भावती आम जो किसी बड़ काम करदेलु बा किसी गोटे निज जीवन रे पाइगलु आम भाव सेटा हूँ आम गोटे सक्सेस आमपाई से गोटे बहुत बड़ विषय। अनेक भावती जदि गोटे बड़ चाकरी करदेली गोटे बड़ घर बनईदेली ताले मु जड़े सफल कामी वे तो सक्सेसर अर्थ कहले अचिवमेंट बा जीवन कौन निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करें आम ताको सफलता बोली कही था। जड़े व्यवसायी तांकर व्यवसाय क्षेत्र में जितेबाला से अधिक अर्थ उपार्जन करती से निजक जड़े सक्सेसफुल व्यवसाय बोली मन करती। तो जड़े शिक्षक बा जड़े शिक्षार्थी क्लास सबू पिला पास करती परीक्षा से भावती मु गोटे सक्सेसफुल शिक्षक बा शिक्षार्थी। ये भी अनेक बाइबल विषय बा अनेक उदाहरण सब रही। आज अनेक भावती कौपरी भाव में जीवन को से सक्सेसफुल करें आ जहाद्वारा कि से भावती मोर जीवन में आनंद पाइपर। मुझे बाइबल भितर आपण मान केते विषय कहवाई चाहे जो मानकर जीवन ये जो सक्सेसफुल हाँपाई से इच्छा करुले कि प्रभु जीशु से जीवनटा कौपरी भाव में सक्सेसफुल करें से विषय से कौन कहते आम से विषय देखा। प्रथम आपको नहीं
ଲୁକ ତାର 19 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ। 19 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ এই ବିଷୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଯକ୍ଷଙ୍କର ବିଷୟ। ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷୀୟ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ। ଇଏ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ହିସାବ କିତାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜିରିଓ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷୀୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବେ ଯକ୍ଷୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ବୋଧେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ଯେ କି ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ, ସେ ନଗର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷୀୟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହିଁଲେନି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗହଳି, ସେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ କାହାକୁ ଏଡ଼େଇକିରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ହତାଶ ହେଇଗଲେନି, ନିରାଶ ହେଇଗଲେନି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ବୋଧେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମେ ଏ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଛି, ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବି। ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଆମର ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବରଗଛ ପରି ଗୋଟେ ଗଛ, ଏତେ ଛୋଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବେଶ ବଡ଼ ଗଛ। ତେଣୁ ଯକ୍ଷୀୟ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତା ଭିତରେ ନିଜେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଯକ୍ଷୀୟ ସେଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ। ହୁଏତ ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଯକ୍ଷୀୟ ଗଛ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷୀୟ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆସ, ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷୀୟ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଯକ୍ଷୀୟର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯକ୍ଷୀୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅତି ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ନେଇକରି ଗଲା, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯକ୍ଷୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେଶ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୁଁ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ଯୋହନ 1:12 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯକ୍ଷୀୟ ସେଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବି, ଯାହା ପାଖରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ନେଇଛି ତାକୁ 4 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେଦିନ ଯକ୍ଷୀୟ ଦେଖିପାରିଲା। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍।
जे कृष्णଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ସେ ନୂତନୀକୃତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବିଷୟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯକ୍ଷର ଜୀବନରେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଯକ୍ଷକୁ ଦିନେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକ ପଇସା ନେଉଛି ବୋଲି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ହୁଏତ ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ସେ ଜିରିୟ ନଗରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବେ ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଆରମ୍ଭ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନୀକୃତ ଜୀବନ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯକ୍ଷ ଦେଖିପାରିଲା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବା ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ଦିନେ ଏଇ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହୁଏତ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଯକ୍ଷ ଦେଖିପାରିଲା ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲାନି, ଦେଖିପାରିଲା ଯୀଶୁ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଦିନ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲା, ଜଗତର ବିଷୟକୁ ସେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଏ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାଙ୍କ ସାମନାରେ ଜାନୁପାତି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ସତ୍ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ? ଜଣକ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ସତ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ତ ଜାଣ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେଇ ଧନୀ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ଗୁରୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି। ତାର ସେ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଯୀଶୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି, ତୁମେ ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ପୁଣି ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ, କେବଳ ଜାଗତିକ ଭାବେ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଗତରେ ତ ମୁଁ ଭଲ ଖୁସିରେ ଅଛି, କେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା। ଯୀଶୁ ଯେଉଁପରି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ଆମେ ସେହିପରି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରେ। ସେଦିନ ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଗଲା, ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁ, ସେ ବିଷୟ ସେଦିନ ସେ ଭାଇଟି ଖୋଜିକିରି ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି
आम जीवन में आम प्रभु को जो प्रथम स्थान दौ जितेबले आम जीवन उद्देश्य को बुझीपारू। जदि मु जगत ईश्वर का उद्देश्य सफल करने अच्छी जदि मुझे बुझीपे ताहले मु भी जड़े सक्सेसफुल पुओ सक्सेसफुल झील हो पारि। माथ्यू 6:32 लिखा जाए किंतु तुमने प्रथम राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर आउ यही समस्त विषय तुमको दिज्व काली चिंतित हुओ नहीं। ये जो माथ्यू तार 6 जो कथा से कहले प्रथम राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर जितेबाला आम प्रभु यीशु को पाऊ प्रभु यीशु को ग्रहण करूँ आते आम प्रभुंकर राज्य बुद्धि परिश्रम करूँ प्रभुंकर साक्षी हो अन्य मान यीशु कथा कहवा को इच्छा करिथाउ जोटा कि प्रभु आम पाखु अपेक्षा करती यीशुकर अनुगमन करवा। आउ जन विषय में कहना चाहे संक्षेप हुए तो गोटे सुंदर विषय लिखा जोहन लिखुंट तार 15 पर्व लिखा जाए मु प्रकृत द्राक्षालता जोहन 15 पर्व मु प्रकृत द्राक्षालता पुणी मोर पिता कृषक मोठार थिबा जेकोसी शाखा फल न फले ता से काटी पकाती आ जेकोसी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते से ता परिष्कार करती मु तुमको जो वाक्य कही से जो तुमने परिष्कृत हो सारी अछ। तृतीय विषयटी हूँ यीशुकर जगत में आम यदि हुए तो सफलकामी जीवन बा सक्सेसफुल जीवन इच्छा करूँ आम को प्रभुंकर वाक्य को पढ़ा पड़ो प्रभुंकर वाक्य को पालन करा पड़ो कर्मकारी होगा पड़ो। पिला माने संडे स्कूल तुमको स्मरण पद दि जाए मुखस्थ कर कहुए तो आम जो वाक्य मुखस्थ करूँ यही वाक्य कौन करे ना आम को विशेष रे प्रभुंकर सहित सहभागिता जीवन में कढ़ी निए। दाऊद कहले मु प्रभुंकर वाक्य को संचय कर रखिअछि जेपरि तांको विरुद्ध रे मु पाप न करे मु दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे। हुए तो यही जो प्रभुंकर वाक्य ये वाक्य आमन को कथा कही थाए आमन को प्रभुंक वाक्य भूल न करिया पई साहाय्य करि थाए। यही जो वाक्य प्रभु आज आमन को हाथ में देइचंती ये गोटे सहज वाक्य नुहे ये वाक्य द्विधार खंडा परी यही वाक्य गोटे बीज परिका जेमती गोटे गछर मंजी गोटे पड़े गजा हुए आउ गछ हुए ठीक से हीपरी ये वाक्य जिते आम हृदय भितर आम सुजोग दू ये वाक्य कौन करे आमर जीवन रे गोटे गोटे फलवान जमी हमें गोटे गचर फल फले आम जीवन में प्रभु फल देखिपारे। लिखा जाए जो व्यक्ति बा जो शाखा गछ सहित लगी रही था अर्थात जो विश्वासी जो पुओ बा जो झील यीशु सहित लगी रही ताहले से कौन हो ना फल फल पार किंतु प्रभु कहते कृषक कहते जो शाखा लगी रही था से शाखा जमती अधिक फल फल से कौन करती ना काटिकी परिष्कार करते तमाने आम जीवन में असुविधा बेले आसीपे समस्या आसीपे अभाव आसीपे कष्ट आसीपे रोग व्याधि आसीपे कि ये सब भितर प्रभु आज कौन करती ना आम को तैयारी करती। मोर पिला माने प्रत्येक मोर कहवा कथा आज आम जीवन में गोटे कोरोना भाइरस प्रभाव आज आम समस्त को अस्तव्यस्त कर देइछि। आज आम समस्ते हताश गिरजाघर बंद अच्छी आज आम कई बाहर को जापरूँ कई क्या सागर मिसी पारुनु कई स्कूल को जापरूना निश्चय आम समस्त को यहीपरि गोटे जीवन जमा भल लगुना आमको बड़ अड़ुआ लगुच किंतु आम कौन विश्वास करुचु या भितर प्रभु मत कथा कहते बोली या भितर प्रभु किसी विषय सूचना दौरान बोली निश्चय प्रभु कहले मु शीघ्र आसबि आ जोठार मु थाए सेठार तुम मैंने रहिबो तेणु प्रभु यीशु खूब शीघ्र आसुचंती आ से प्रभुंकर दिन जी अति निकटवर्ती यार ये करुणार जो समय बा परिवेश गोटे सूचना आम वाक्य आम कौन करे परिष्कार माने कौन आम को
प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର କରେ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମନର ମତ ସେ କରିବେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସେ କୃଷକ ସେ ଶାଖାମାନଙ୍କୁ କାଟନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଜି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମଙ୍କର କୃଷକ ସେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଝିଅ ସେ 1 ପର୍ବ 8 ପଦେ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଝିଅ ସିଅ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ସେ ଯହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ଉଠିଲା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ 2 ବିବରଣୀର 6 ପର୍ବରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଯାଉଛି। ହୁଏତ ହିତବୋଧ ଲେଖାଯାଏ, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କର, ତହିଁରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ତିଆରି କରେ, ପୁଣି କଢ଼େଇ ନିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୋର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ତୁମେ ଆସୁଛ, ଯାହା ଶିଖୁଛ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଛ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଥାଅ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଛ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କର। ଅବହେଳା କର ନାହିଁ, ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜଗତରେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଯକ୍ଷ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିପାରିବା, ସଫଳକାମୀ କରିପାରିବା ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା? ସେ ଭାବିଲା ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ ସବୁ ତାହେଲେ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ସେ ଭାଇଟି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଜଗତରେ ସଫଳକାମୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ଆମେ ହେବା। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳକାମୀ ହେଇପାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କହି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଭଲ ୱାର୍କର, ଯିଏକି ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍କର, ଭଲ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଯିଏକି ତାଙ୍କର କାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆସି ଦିନେ କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ମାଲିକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ମନ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ବାବୁରେ କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କ'ଣ ଦରମା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ନା ତୋର ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ରହିବିନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁ ଗୋଟେ ଘର ବନା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦେ, ଆଉ ତାପରେ ତୋ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ସେ କ'ଣ କଲା? ତାକୁ ତ କୁହାହେଇଛି ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଟର ମଟର କରିକିରି, ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଏକଦମ ଖୁଟଖାଟ କରିକିରି କେମିତି କରିକିରି ସେ ଘରଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ତାର ମାଲିକ କହିଲେ, ସରିଗଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା, ଏଇ ଚାବି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ତୁ ବନେଇଲୁ, ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ତୋର ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ତୋର ଗିଫ୍ଟ।
तू जेहेतु मो संगे एत वर्ष काम करूँ से चाबिटा मो ते गोटे दान स्वरूप गिफ्ट हिसाब से देली तू ये घरटा तोर गिफ्ट। से लोक एकदम काबाक हो गला, एकदम पूरा से थम हो गला। अरे मुझे जानी था ताले घरटा को सुंदर कि बन पारि तार बरंडाटा बड़ करी, रूम गुराक बड़ बड़ करी, झरका गुराक बड़ बड़ करी, तार छात को आहरी सुंदर करी। मु तो एकदम रठ कर खूब शीघ्र पानी गड़ब, ए घर आलू भी भल आसब ना। मु ए प्रकार गोटे भूल काम कहीं कली। ता मन मने से पस्तैला आ चाबिटी को लेकिरी मन दुखरे चलीगला। प्रिय बंधुगण, ये जो जगत रे प्रभु आपण को मत रखिचंती आपण को पई मो पई गोटिए सूचक, थरे जन्म थरे मृत्यु, ए गोटिए सूचक प्रभु आपण को तैयारी करिबा काम देइचंती। अनेकं को तैयारी करिया पे देइचंती, अनेकंकर चरित्र को तैयारी करिया पे देइचंती, अनेकंकर जीवन को तैयारी करिया पे देइचंती। आज आपण आ मु आज कोपरि भाबरे काम करूछु। आज आम एते व्यस्त, जगत विषय आज आमको एते परिपूर्ण कर देइछि। आज प्रभुंक विषय चिंता करने समय ना, प्रभुंक विषय क्या कहवाई समय ना, आज प्रभुंक राजकार्य मनोযোगी आम समय ना। प्रभु कहले मु शीघ्र आसबि, जो मु थाए सेठारे तुमे मैंने रहिबो। मोर प्रिय भाई भणी माने, ये जगत आम मान चिरस्थायी बासस्थान नुह, ये जगत आम चिरस्थायी बासस्थान नुह। जो चिरस्थायी बासस्थान प्रभु यीशु आम तैयारी करिसंती, से जो गृह तैयारी करिसंती, से गृह को पहुँचा प्रभु आज निमंत्रण दे सारी। जदि आम विश्वस्त भाव में काम करवा, ये लोकटी जमती एकदम पूरा खूब कम दिन रे जहाँ कहती एकदम हालुका भाव में रठ कर से घरटी बनईदेला, पस्तैला पस्तैला। प्रभु आज आपन को जो सुजोग देइचंती, आमे जेपरी शेष दिन जमी प्रभु कहे ना तुम्हें किए मु जानी, तुम्हें किए मु जानी। प्रभु मु एते आश्चर्य कार्य एते भल भल काम करिछि, मु आपन वाक्य प्रचार करिछि, मु गिरजा को जाइछि, मु प्रार्थना करिछि, मु एते सब काम करिछि। प्रभु कभी तुम्हें किए मु जानी। केते भयंकर दिन हम जिते आम आज बसीचु प्रभु का वाक्य शुणुचु, आम समस्त को प्रभु आज उद्देश्यमूलक भाव रखी सृष्टि करिसंती, जेपरि आम प्रभु पाखरे पहुँची पारिबा, जेपरि प्रभु पाखरे पहुँची पारिबा, शेष दिन पर्यंत जेपरि आम दौड़िबा। प्रेरित पाउल कहले से बाजीरूप फल पाइबा पाई मु से लक्ष्य स्थल को लक्ष्य रखी दौड़ुची दौड़ुची दौड़ुची। आज आम समस्ते दौड़ुचु जगत रे, किए केते कुआड़े दौड़ुचंती, किंतु आम समस्त लक्ष्य यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट होती ताले आम जीवन प्रकृति में सक्सेसफुल हो पार, आम जीवन में सफल काम हो पार, आम जीवन में प्रकृति में आनंद उपभोग कर। जगतर आनंद आमको सबुदिन आमको आनंद दे पारि न थाए। यीशु कहले मोर निजर शांति मु तुमको देवाई आसी, जगत जेपरि दिए सेपरि नुहे, मात्र मोर निजर शांति मु तुमको बहुल रूप देवी। तेणु यीशुंकर ये बहुल रूप शांति को अनुभव करने आसु निज निजको प्रभु को चरित्र समर्पण करवा। आसु आम प्रार्थना करवा। धन्यवाद 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 दूची बापा, तुम्हें आम परी अयोग्य मान को ये जगत मध्य तुम्हें मंडित कल बाछिल। लेखा जाए पृथ्वी की आरंभ करने पूर्व बापा तुम्हें आमको मंडित कर प्रभु धन्यवाद दूची तुम मनोनयन पाई प्रभु, धन्यवाद दूची तुम्हें आह्वान कर प्रभु बापा ये प्रार्थना कर बापा शेष पर्यंत तुम ठारे विश्वस्त जीवन काटिया तुमको लक्ष्य रखी प्रेरित पाउल परी दौड़िया आम समस्त को साहाय्य कर। गौरवनीय प्रशंसनीय यही जगत रे प्रभु आम सफल काम होगापाई बहुत परिश्रम करूँ, किंतु आज देखिलु जक्षर जीवन रे
से धनी लोकटर जीवार जीवन रे आ प्रभु ये जो छोट कार्पेंटर जीवन रे प्रभु हे प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम निकट रे पहुँचा आम को विशेष रे प्राणपण करने साहाय्य उपकार तुम्हें कर गौरव प्रशंसा महिमा जुगे जुगे तुम्हें ही नियो विश्वास धन्यवाद यीशु को नाम मागुची आमेन। एतले पितांकर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता आम समस्त संग संग थाई जीवन शेष पर्यंत साहाय्य उपकार करंतु आमेन। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो प्रभु तांको दासों माध्यम आज सुंदर भाव रब शुणा देइछन्ति एणु तांको दासों प्रभु को धन्यवाद देवा सहित व्यक्तिगत भाव पुणी संडे स्कूल समिति पक्षर मंडली पक्षर तांको विशेष विशेष धन्यवाद दिए पुणी यही प्रार्थना करे प्रभु तांको आगामी दिन में सेवा कार्य आहरी अधिक अधिक शक्तियुक्त भाव व्यवहार करतु पुणी तांको परिवार को मध्य आशीर्वाद करतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा प्रार्थना परे आदर्श प्रार्थना करिबा पुणी उपासना को शेष करबा पाइछा। महिमामय स्वर्गस्थ पिता सुंदर वाक्य पाई आम तुम धन्यवाद करुछु तुम दासों पाई तुम धन्यवाद करुछु तुम्हें तांको व्यवहार कल आमानकु कथा कहल एथिपाई तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु आमानकु साहाय्य कर जेपरि आमाने वाक्यर गुरुत्वता वाक्यर आवश्यकता को बुझिबु पुणी आमाने जेपरि मन परिवर्तन करिबु तुम निकट को फेरबु पुणी तुम संतान भाव प्रभु ये जगत रे प्रभु तुम गौरव कर जीवन यापन करू से तुम्हें साहाय्य कर तुम दास को आहरी आशीर्वाद कर। आज संडे स्कूल दिवस रे उपस्थित प्रत्येक संडे स्कूल छात्र छात्री मानू पितामाता मानू प्रभु आज वाक्य को बुझी और प्रभु आगामी दिन में निज निज को सजाड़ी पिला तुम पथरे कढ़े नापी प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर मंडली को आशीर्वाद कर प्रत्येक बापा माँ भाई भर को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रभु जिते दिन तुम्हें आम यहपरि अवरोध भाव रखिछ ये अवरोध परिस्थिति रे प्रभु आम जेपरि दि जा सुजोग को गुरुत्व मणि प्रभु तुम सेवा करू तुम सहित लगी रखू तुम निकटवर्ती जीवन काटू से प्रकार तुम्हें आशीर्वाद कर समस्त गौरव तुम्हें नियो जीशु नाम रे क्षुद्र प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुछि आमेन। हे आमानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग से पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आम मानक प्रयोजन आहार दियो आमने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करियछु सेहिपरि आमानकर अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे आम मानक आण ना मात्र मंदरु रक्षा कर जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम भर आमेन। पिता ईश्वर असीम प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वर शिक्षा चेतना चालना और सुमधुर सहभागिता ये आमानक प्रति पुणी पृथ्वी आश्रित तुम लोक मान प्रति एवं पुणी सदाकाल संगे संगे भवन्तु आमेन। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो प्रभु आमानकु केड़े अनुग्रह करे ये पवित्र उपासना दिन रे तांकरी मेजर निकटवर्ती होगा देले एणु प्रभुंकर गौरव हो आसु आमने ये उपासना आरंभ करने को पुणी प्रार्थना द्वारा आपण आपना को प्रभु को निकट में समर्पण कर आमने उपासना को आरंभ करवा आसतु प्रार्थना करवा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता
तुमरी पवित्र नामर धन्यवाद करुछु। प्रभु तुम्हें पवित्रमय परमेश्वर, तुम्हें अनुग्रहकारी दयार महान परमेश्वर, क्रोध करिबारे धीर परमेश्वर। प्रभु आमे तुम धन्यवाद करुछु, धन्यवाद दौछु प्रभु ए पवित्र उपासनार दिन रे प्रभु मेजर निकटवर्ती हुई प्रभु आपना आपना को तुम ठारे समर्पण करी तुमर से कृष्य जंत्रणा से त्यागर प्रेम तुमर से ही प्रायश्चित बलि को स्मरण करी धन्यवाद देवार एक सुजोग तुम्हें आम को देल धन्यवाद करुछु। प्रभु ये मेजर उपासना आम जेतेक अंशी हुई प्रभु आमने अपना अपना समर्पण करुछु। आमनकर दोष दुर्बलता पाप अधर्मता तुम्हें क्षमा कर प्रभु, तुम्हें दया कर जेपरी आमने प्रभु से समस्त स्वीकार करी परित्याग करी प्रभु विश्वस्ततार सहित हृदयर सरलतार प्रभु सूची विवेक प्रभु मेजर अंशी हुई तुम गौरव कर से दया कर मेजरे सजा जाइथिबा तुमर शरीर निदर्शन स्वरूप रोटी तुमरी रक्तर निदर्शन स्वरूप पानपात्र रे तुमरी आशीर्वाद करत जीशु को नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करी मागुछु। आमेन। ए समय आमने मेजर उपासना संबंधित गीतटी बोलिबा पाइछा। उपासना गीत बही 205 पृष्ठा पालिबी मु ए नियम। आसु आमने यही गीत गान द्वारा आमने अपना अपना को प्रस्तुत करूँ पुणी प्रभु ठारे निज निज को समर्पण करूँ। आसतु ये गीतटी आम समस्ते मिलित भाव में गाइबा जा। स्मरण जीशुंकु स्मरण परहस्त गतरात्रे जीशु शिष्य संगते जीशु शिष्य संगते पाड़ी थिले ए नियम प्रेमे होई परिपूर्ण प्रेमे होई परिपूर्ण ए रोटी प्रकाश तांकर विख्यात मांस तांकर विख्यात मांस होइथिला खंड खंड तांक देह मो कारण तांक देह मो कारण पाळिबी मो ए नियम जीशुंकु स्मरण जीशुंकु स्मरण ए द्राक्षार से दर्शन तांकरुधि रपतन तांकरुधि रपतन सर्वांगरु
ମୋ କାରଣ ବହିଥିଲା ମୋ କାରଣ ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଦୟାକରି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିବେ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ତାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରୋଟି ଆମମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ ତାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। କାରଣ ରୋଟି ଏକ ହେବାରୁ ଆମମାନେ ଅନେକ ହେଲେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ରୋଟିର ଅଂଶୀ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ତାହା ଏହି: ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମାନେ ଯେତେଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର ସେତେଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। କାରଣ ଯେତେଥର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କର ସେତେଥର ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନମୁନି ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ ସେ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କେଉଁ ଆକ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ନେଇ ଆମେ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶେଷ ନମଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ନମଣି ଯଦି ଅଂଶୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଏ। ଏଣୁ ଆସୁ ନିରବତାର ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ବିଷୟ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ଆସୁ ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ।
ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଜ ସଜାଇ ରୋଟି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦାତ୍ମକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ରୋଟି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଶରୀରର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ରୋଟିର ଅଂଶୀ ହେବା ବେଳେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ଅଟୁ, ଆମେ ଯେ ଏକ ଅଟୁ, ଆମେ ଯେ ତୁମର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟୁ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳିକୁ, ତୁମର ସେହି ତ୍ୟାଗକୁ, ତୁମର ସେହି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ରୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ରୋଟି ନେଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ଆଉ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ରୋଟି ନେବା, ପୁଣି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଟିକୁ ହାତରେ ନେଇଛୁ, ଆସୁ ଆମେ ସେହି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପାପାତ୍ମକ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରୋଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ରୋଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାନ ପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପାନ ପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରକ୍ତ ପାଇଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମୋଚନ କରିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଅଛି, ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଏହି ପାନପାତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ, ମନ୍ଦତାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାନପାତ୍ର ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଯେତେଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାନପାତ୍ର ନେବା, ପୁଣି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।
प्रिय मंडली जो पानपात्र आम हस्तर नहीं ताहा मेष शावकर प्रायश्चित रक्तर निदर्शन अटे। एणु आसु जहाँ आमर पापर प्रायश्चित निमंते क्रूश उपर बही जाइए, जहाँ आमर अधर्म परिष्कृत करिअछि, ସେହି बहुमूल्य रक्त को स्मरण करी आमे एक संगरे पानपात्र ग्रहण करबा पाई जिबा। आसंतु ग्रहण करिबा। अनुरोध करिबे आमे जो स्थान रे अछु अल्प समय से स्थान रे आमने ठिया हवा। पुणी शेष गीत पृथ्वी रे जेते प्राणी ये गीतटी गान करे आशीर्वादर सहित उपासना को शेष करवा। आसंता आमने ठिया हवा। पृथ्वी रे जेते प्राणी स्वर्गीय दूत पिता पुत्र धर्मात्मा को प्रशंसा करी गान्तु। एतेबेले पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अनुग्रह साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वर सुमधुर सहभागिता आम प्रत्येक प्रति पुणी पृथ्वी रे आश्रित तुम लोक मान प्रति सदाकाल संगे संगे रुहतु। आमेन आमेन। समस्त को नमस्कार। प्रभु आपण मानक बाहुल्य भाव आशीर्वाद करନ୍ତୁ।